Good morning. Mayong buntag natong tanan. Kagahapon nag-explain ko mahitungod sa herbal no, katong gitawag bitanag. Ang bitanag ana ko na-explain to kaayo, kay ang bitanag nga dahon upat dinhi sa dughan, sa likod pod tulo. Kanang dahon ana ihampol nimo na siya 1 to 2 months. Ang buslot sa imuhang kasing-kasing nay milagro ang Ginoo ibutang ana mawala ang buslot sa imong kasing-kasing. Kanang bitanag dahon kana po diyang kahoy, kiskiso nimo na siya nya na kay samad nga dako kayo, kanang ingon nilang malata na, kiskiso nimo ibutang nimo to sa imong samad, maayo na ang imuhang samad. Bisag pila pa na katuig nga nagnangnang, kanang bitanag kiskisa mo ibutang, kana mo pinakatambal higalag igsuon no. Continue ni sa akong gisulti kagahapon, walang nakto na explain. Napay daghan tang herbal nga akong ipaabot diha ninyo no. Uban sa milagro sa Ginoo kanang herbala gamita igsug higala kun do naman kay sakit sa kasing-kasing, naman kay ingon samad nga di na maayo, kana sigurado na 100% na kay naka-experience na mi ana no. Kana lang og mayong buntag natong tanan.